சந்தோஷமா கையை உயர்த்தி ஆண்டவரை நல்லா மகிமைப்படுத்தலாம். ഇവളതാ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട നല്ല നേരത്തിற்காக ആണ്ടവരെ ഞാൻ മഹിമപ്പെടുത്തുகிறேன். കർത്താവിൽ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ എഡ്വേർഡ് അവറുകൾ, நான் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற ஆண்டவருக்குள்ளாக மிகவும் சிநேகிக்கிற பாஸ்டர் எட்வர்ட் அவர்கள், പ്രിയ ശമുവേൽ ആമേൻ ജോൺസൺ അവറുകൾ, ആമേൻ ഇളയ മകൻ തിമോത്തി അവറുകൾ, എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും വന്ദനവിനെയും അറിയിക്കും. அவருடைய மூத்த மகனான சாமுவேல் ஜான்சன், இளைய மகனான திமோத்தியோ மற்றும் சபையார் எல்லோருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനു മുൻപ് 2 പ്രാവശ്യം ഈ സഭയിൽ കടന്നു വരാൻ കർത്താവ് ഉദവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. இதுக்கு முன்பாகவும் எப்பொழுதும் ஆண்டவர் இந்த சபைக்கு வருகிறதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். ഈ 2026 ആണ്ട് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം 3-ാം പ്രാവശ്യം ഈ സഭയിൽ കടന്നു വരാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു. இந்த 2026 ஆகஸ்ட் மாதம் 3வது தடவை உங்கள் நடுவே வருகிறதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். എൻ്റെ പേര് മോനിഷ് മാത്യു എന്നാണ്. என் பெயர் மோனிஷ் மேத்யூ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വദേശം കേരളത്തിലാണ്, എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിലായിരിക്കും. என்னுடைய சொந்த தேசம் கேரளா, ஆனால் ஊழியத்திற்காக பெங்களூர் பட்டணத்தில் நான் பணிபுரிகிறேன். ഞാൻ വിവാഹിതനാണ്. കർത്താവ് എനിക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാനമായി തന്നു. எனக்கு திருமணமாகி கர்த்தர் எனக்கு 3 பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறார். ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തെലുങ്ക് സർവീസുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നു. பெங்களூர் பட்டணத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா, இங்கிலீஷ், மலையாளம் இப்படிப்பட்டதான மொழிகளிலே ஆண்டவர் ஆராதனைகளை தந்திருக்கிறார். നിങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. உங்களோடு இருப்பது மிகவும் சந்தோஷம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ സെക്ഷനുകൾ വചനം പഠിക്കുകയും ആമേൻ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം. நாம் ஏகமாய் ஒருமனமாய் நாம் வசனத்தை வாசிக்கவும் நாம் தியானிக்கவும் அதிலிருந்து விடுதலை பெறவும் அதன் மூலமாய் விடுதலை பெறவும் நாம் பார்க்க போகிறோம். ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രദറിനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സഹോദരനുക്കാக ആണ്ടവർക്ക് നന്ദി செலுத்துகிறேன். ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ സെക്ഷനുകളിൽ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ കരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. நாம் ஒருமனமாய் நாம் தியானிக்க போகிற காரியம் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய கரம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരത്തെക്കുറിച്ച്? எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவருடைய கரத்தை குறித்து பெரிய சந்தோஷம் உண்டு? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ കൂട്ടത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രേരിപ്പിച്ച ദൈവിക ദൂത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ஆண்டவர் இந்த கூட்டத்திலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் என்னை உணர்த்தின காரியம், ஏவின காரியம் கர்த்தருடைய கரத்தை குறித்து. ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ 8-ാം മാസത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ കരം നമുക്കായി വൻ കാര്യങ്ങൾ, പെരിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പോകുക. இந்த 8வது மாதம் கர்த்தருடைய கரம் நமக்காய் வல்லமையான மகிமையான காரியத்தை செய்யும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ കരത്തിനാൽ എല്ലാം സാധ്യമായിടും. அவர் கரத்தினால் எல்லாம் கூடும். അവരുടെ കരം നിങ്ങളെ തൊട്ടാൽ ആമേ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീട്ടിയാൽ ആമേ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. அவர் கரம் உங்களுக்காக தொட்டால், உங்களுக்காக நீட்டப்பட்டால் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் உண்டாகும். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അസാധ്യം എന്ന ഒരു വേർഡില്ല. இயேசுவின் அகராதியில முடியாதது என்று எதுவும் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഇംപോസിബിൾ എന്ന ഒരു വേർഡ് തൻ്റെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല. തനിക്കെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. முடியாதது என்று அவருடைய டிக்ஷனரியில இல்ல, அவருக்கு எல்லாம் முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം, പക്ഷെ ദൈവത്താൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ്. மனுஷரால் முடியாததுதான், ஆனால் தேவனால் எல்லாம் கூடும். ആമേൻ, ஆமென். ഉമ്മാൽ കൂടും, എല്ലാം കൂടും, ഒരു വാർத்தை சொன்னால் போதும். ഉമ്മാൽ കൂടും, എല്ലാം കൂടും, ഒരു വാർத்தை சொன்னால் போதும். ஐயா, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ஐயா, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். 73-ാം സങ്കീർത്തനം, 73வது சங்கீதம்
അതിന്റെ 24ാമത്തെ വാക്യം ഒരാൾ ശബ്ദമുയർത്തി വായിച്ചാൽ. അതിன் 24வது வசனத்தை ஒரு ஆள் சத்தமாக வாசிக்கலாம். 23ഉം 24ഉം വായിച്ചാൽ. 73, 23, 24. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു, നീ എന്നെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും, പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളും. ஆனாலும் நான் எப்பொழுதும் உம்மோடு இருக்கிறேன், என் வலது கையை பிடித்து தாங்குகிறேன், உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வி. ഹല്ലേലൂയ. ആസാഫിന്റെ സങ്കീർത്തനം 73-ാം അധ്യായം, അതിൽ നിന്നും നാം വായിച്ച വാക്യത്തിൽ 23-ാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു. ஆசாஃபுடைய சங்கீதத்திலிருந்து தான் நம்ம பார்த்தோம். அதில் 73, 23ல் நீ எப்பொழுதும் நான் எப்பொழுதும் உம்மோடு இருக்கிறேன் அப்படின்ற வசனம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് കൊതിയുണ്ട്? எப்பொழுதும் ஆண்டவரோட தேவ சமூகத்தோட பிரசன்னத்தோட இருக்கணும்னு எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்கிறது? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആരെയും ദൈവം ഒരു നാളും കൈവിടുന്നില്ല. ஆண்டவரோடு இருக்கிற யாரை ஆண்டவர் ஒரு நாளும் கைவிடுகிறதில்லை. ആമേൻ. ആമേൻ. മാൻ നീർത്തോടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ കാംക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളം നിന്നോട് ചേരാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്. மான்களானது நீரோடைகளை பார்த்து வாஞ்சியோடு தாகமாய் இருக்கிறது போல என் ஆத்துமாவை நோக்கி வாஞ்சியாய் காத்திருக்கிறது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് അനേകർക്ക് ബിസി ഷെഡ്യൂളാണ്, കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ സമയമില്ല. എന്നാൽ ആയതിൻ്റെ നടുവിലും എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ടോ അവരെ കാണുന്ന സ്വർഗീയ കണ്ണുകളുണ്ട്. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு பிஸி ஷெட்யூல்ல ஆண்டவரை தேடுறதுக்கு நோக்கி பார்க்கறதுக்கு நேரம் இல்லைன்னு சொல்றவங்க மத்தியில எப்பொழுதும் உம்மை நோக்கி பார்க்க வாஞ்சையாய் ஆசையாய் இருக்கிறேன்ற நபரை ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்பொழுதும் உம்மோடு உம்ம பக்கத்துல இருக்கிறேன். അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ്, அடுத்த வார்த்தை எப்படி சொல்லுகிறது? നീ എന്നെ വലങ്കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. நீர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறீர். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ കൈരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക. ஆண்டவர் நம் கையை பிடிச்சிருக்கிறார். നമ്മുടെ വലങ്കരത്തിൽ അവൻ പിടിച്ചിരിക്കുക. நம்முடைய வலது கையை பிடிச்சிருக்கிறார். ഇന്ന് പകലിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭയപ്പെടണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. இன்று பகல் உங்களோடும் என்னோடும் பரிசுத்தாவினர் சொல்லுகிறார், பயப்பட வேண்டாம், நான் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ദൈവം കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவருடைய கரத்தை பிடித்திருக்கிற சில நபர்களை குறித்து பைபிள்ல எழுதி இருக்குது. ദൈവം കരത്തിൽ പിടിച്ച ചിലരെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் கரத்தை பிடித்த சில பேரை குறித்து பைபிள்ல எழுதி இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். കർത്താവ് അവരുടെ കരത്തിൽ മാത്രമല്ല പിടിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കരത്തിലും അവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் மாத்திரம் நம்ம கையை பிடிக்கணும்ல, நாமும் ஆண்டவர் கையை பிடிக்கணும். കർത്താവ് അവരുടെ കൈകളിൽ മാത്രമല്ല പിടിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിലും ദൈവം പിടിക്കും. ஆண்டவர் அவருடைய கையில நம்மையும் பிடித்திருப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആണ്ടവർ യാരുടെ എല്ലാം കയ്യിലെ പിടിച്ചിരിக்கிறோ അവരുടെ പേരുകൾ വചനത്തിലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവരുടെ കരങ്ങളിലെ മാത്രമല്ല ആണ്ടവർ പിടിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടെ പിടിച്ചിരിக்கிறார். ஆண்டவர் யாரெல்லாம் கையில பிடிச்சிருக்கிறாரோ அவங்களெல்லாம் பேரை கர்த்தர் எழுதி இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവരുടെ കരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആണ്ടവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ ദൈവം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் நம்மையும் உங்களையும் ஆண்டவர் கையில பிடிச்சிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഒന്നാമതായി ദൈവം കൈക്കിൽ പിടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആസാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. முதலாவதாக ஆண்டவர் பிடித்த ஒரு நபர் ஆசாப் என்று சொல்லப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആസാഫിന്റെ വലങ്കരത്തിലെ ആണ്ടവർ ആമേ പിടിച്ചു. ஆசாப் വലകരത്തിലെ പിടിച്ചിരുന്നാർ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ஆண்டவருடைய வலதுகரத்தின் பெரிய விசேஷம் என்ன? ആമേൻ. ஆமேன். 118 സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ, 118வது சங்கீதத்திற்கு வந்தால் അതിന്റെ 13ാമത്തെ വാക്യം, அதில் 13வது வசனம், நான் விழும்படி நீ என்னை தள்ளினாய், கர்த்தரோ எனக்கு உதவி செய்தார். கர்த்தர் என் பெலனும் கீதமுமானவர், அவர் எனக்கு
ഹല്ലേലൂയ. സോ നെക്സ്റ്റ്. நீதிமான்களின் கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் கெம்பீர சத்தம் உண்டு. கர்த்தரின் வலது கரம் பராக்கிரமம் செய்யும். கர்த்தரின் வலது கரம் உயர்ந்திருக்கிறதே. கர்த்தரின் வலது கரம் பராக்கிரமம் செய்யும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ കരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, കർത്താവിന്റെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, അവന്റെ കരം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய வலதுகரத்தின் விசேஷம் என்னன்னா அவருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கும், அவருடைய கரம் பராக்கிரமம் செய்யும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. കർത്താവിന്റെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കരമാണ്. ஆண்டவருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிற கரம். ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്കെതിരായ ഏതൊക്കെ കരമുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കരമുണ്ട്, അതെന്റെ യേശുവിന്റെ കരമാണ്. இந்த பூமியில உங்களுக்கு எதிராக எந்த கரம் இருக்கலாம், ஆனா அதற்கும் மேலாக ஒரு கரம் இருக்கும் என்றால் அது இயேசு கிறிஸ்துவின் கரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ആ കരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന കരമാണ്. அந்த கரம் உங்களுக்காக அற்புதம் செய்கிற கரம். ആമേ. എത്ര പേർ എന്നോട് ചേർന്ന് പറയും യഹോവയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் என்னோட சேர்ந்து சொல்லுவீங்க கர்த்தருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிறது. ആ കരം ആമേ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. அந்த கரம் அற்புதங்களை செய்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது. യെശയ്യാ പ്രവചനം, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம், ആമേ, യെശയ്യാ പ്രവചനം, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் ആമേൻ 59 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 59வது அதிகாரத்துக்கு வரும்போது ആമേ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, அவர் இப்படி எழுதியிருக்கிறார். അവന്റെ കരം നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. அவருடைய கரம் உங்களை ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு குறுகி போகவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. യഹോവയുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, ஆண்டவருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிறது, അവന്റെ കരം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും. அவருடைய கரம் பராக்கிரமம் செய்யும். പരാക്രമം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കരം അത്ഭുതങ്ങൾ, അമേസ് ആൻഡ് വണ്ടേഴ്സ്, മിറാക്കിൾസ് ആമേ ചെയ്യുന്ന കരമാണ്. பராக்கிரமம் செய்யும்னா என்ன அர்த்தம்னா அதிசயங்களை, அடையாளங்களை, அற்புதங்களை செய்கிற கரம் என்ற அர்த்தம். ആമേൻ. ஆமென். അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന കരം, அற்புதங்களை செய்கிற கரம், അതിശയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കരം, அதிசயங்களை செய்கிற கரம். ആ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. அந்த கரம் உயர்ந்திருக்கிறது. രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ്, இரண்டாவதாக சொல்லுகிறது, ആ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. அந்த கரம் குறுகி போகவில்லை. നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം, உங்களை ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு. നിന്റെ ആമേ ഭാരം എന്താണ്? உங்களுடைய கவலை என்ன? ആമേ സ്വത്രം. നിങ്ങളുടെ ആമേ രോഗം എന്താണ്? உங்களுடைய நோய் என்ன? നിങ്ങളുടെ ആമേ കടഭാരം എന്താണ്? உங்க கடன் பாரம் என்ன? നിങ്ങളുടെ എന്താണ് പ്രശ്നം? உங்களுக்கு பிரச்சனை என்னனாலும் നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ഈ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு இந்த கரம் குறுகி போகவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പണ്ട് കാലത്ത് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നതും 2026 ശക്തി കുറഞ്ഞു പോയ കരമല്ല യേശുവിൻ്റെത്. ஒரு காலத்துல வல்லமை இருந்ததும் 2026ல வல்லமை இல்லாததுமான வல்லமை உள்ளவர் இயேசு இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അവരുടെ കരത്തിൽ ഇന്നും ശക്തിയുണ്ട്. அவருடைய கரத்துல இன்னும் மகிமையும் மகத்துவமும் வல்லமையும் இருக்கிறது. അവരുടെ കരം ഉങ്ങൾക്കായി അത്ഭുതങ്ങളെ செய்கிறார். அவருடைய கரம் உங்களுக்காய் அற்புதங்களை செய்கிறது. അവരുടെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. அவருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிறது. അവരുടെ കരം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அவருடைய கரம் பராக்கிரமம் செய்யும். എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ இந்த உபவாச ஜெபத்துல എനിക്ക് വേണ്ടി, எனக்காக, എന്റെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി, என் பிள்ளைகளுக்காக, എന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, என் சபைக்காக, എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, என் குடும்பத்திற்காக, എന്റെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി என் தேசத்திற்காக യഹോവയുടെ കരം ആമേ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. என் ആண்டവருடைய கரம் அற்புதங்களை செய்யும். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ്. அதை விசுவாசிக்கிறவர் நல்ல கையை தட்டி ஆண்டவரை துதிங்களேன். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. വീണ്ടും ദൈവവചനം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. மறுபடியும் ஆண்டவருடைய வசனம் இப்படி எழுதி இருக்கிறது. കർത്താവിന്റെ കരത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത, ஆண்டவருடைய கடத்தின் அடுத்த விசேஷம் என்ன? 89 സങ്കീർത്തനം 89வது சங்கீதம் ആമേ 13 വാക്യം, 13வது வசனம். உமக்கு வல்லமையுள்ள பிரேமம் இருக்கிறது. உம்முடைய கரம் பராக்கிரமம் உள்ளது. உம்முடைய வலது கரம் உன்னதமானது. நீ நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம். கிருபையும் சத்தியமும் உமக்கு முன்பாக நடக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വീണ്ടും ആമേ വാക്യം പറയുകയാണ്, மறுபடியும் வசனம் சொல்லுகிறது, നിനക്ക് വീര്യമുള്ള ഒരു ഭുജമുണ്ട്. ஆண்டவரே உனக்கு பராக்கிரமம் உள்ள வல்லமையுள்ள ஒரு புயம் இருக்கிறது. നിന്റെ കൈ
ബലമുള്ളതും உம்முடைய கரம் பராக்கிரமம் உள்ளது, നിന്റെ വലങ്കൈ ഉന്നതവുമാകുന്നു. உம்முடைய வலது கரம் உன்னதமானது. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കരമാണ്. இந்த கரம் உயர்ந்திருக்கிற கரம், ഇത് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരമാണ്. இது பராக்கிரமம் செய்கிற கரம். ആമേൻ. ஆமென். ഈ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ എഴുതുന്ന കരമാണ്. ஆனா இந்த கரம் நமக்காக அற்புதங்களை எழுதுகிற கரம். ആമേൻ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஒரே ஒரு காரியம் நான் இங்க சொல்லணும்னு விரும்புறேன். എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വിരോധമായി ശത്രു എന്തൊക്കെ എഴുതിയാലും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് എഴുതും. எனக்கும் உங்களுக்கு விரோதமாக ஏதாவது ஒரு கரம் விரோதமாக எது எழுதினாலும் அதற்கு மேலே கர்த்தருடைய கரம் ஒரு அற்புதத்தை எழுதும் கரம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ശത്രു എഴുതിയ കൈയെഴുത്തുകളെ ദൈവം തകർത്തു കളയും. சில குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக எழுதின கையெழுத்துக்களை சாத்தான் எழுதினதை கர்த்தர் அதை உடைத்து போடுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യൻ എഴുതിയ മന്ത്രവാദങ്ങളിലൂടെ എഴുതിയ ചില നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുതിയ കൈയെഴുത്തുകളെ എൻ്റെ ദൈവം മാറ്റിക്കളയും. மனுஷன் மந்திரவாதிகள் மூலமாக எழுதின சில விரோதமான கையெழுத்துக்களை என் தேவன் இந்த காலை பொழுது அதை நீக்கி போடுகிறார். അവന്റെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കരം, அவருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிற கரம், അവന്റെ കരം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കരം, அவருடைய கரம் அற்புதங்களை செய்கிற கரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അടുത്തത് വീണ്ടും നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ மறுபடியும் நம்ம கவனிச்சா ആ കരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഞാൻ തരാം. அவருடைய கரத்தின் ஒரு சின்ன விவரத்தை நான் சொல்றேன். യെശയ്യാ പ്രവചനം, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம், ആ കരത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. அந்த கரத்தை குறித்து இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது. ആ കരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു വിവരണം മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. அந்த கரத்தை குறித்த ஒரு சின்ன விவரம் மாத்திரம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ അതിനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்துல இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവന്റെ കരം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന കരമാണ്. அவருடைய கரம் அற்புதங்களை செய்கிற கரம். 40-ാം അധ്യായം, യെശയ്യാ പ്രവചനം 40-ാം അധ്യായം, ஏசாயா புஸ்தகம் 40வது அதிகாரம், അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം, அது 12வது வசனம். தண்ணீர்களை தமது கைப்பிடியால் அளந்து வானங்களை ஜானளவாய் பிரமாணித்து பூமியின் மண்ணை மடக்காலில் அடக்கி பர்வதங்களை துறக்கோலாலும் மலைகளை தராசாலும் நிற்பவர் யார்? ആമേൻ. ஆமென். അവിടെ പറയുകയാണ് തന്റെ ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട്. அங்க சொல்லியிருக்கிறது அவர் உள்ளங்கையினால. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ കൈക്കകത്ത് അവൻ ഭൂമിയിലെ വെള്ളത്തെ അളക്കുന്ന ദൈവമാണ്. அவர் உள்ளங்கையினால எல்லா பூமியின் தண்ணீர்கள் எல்லாம் அளக்கிறாராம். ദൈവത്തിന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ അളവ് പരിമാണം എടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ஆண்டவர் தம்முடைய விரலால வானத்தின் அளவுகள் எல்லாம் அவர் அளக்கிறாராம். ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ മുഴുവൻ തന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. பூமியில மண்ணை மரக்காலில் அவர் அடக்கி தன் கைக்குள்ள வச்சிருக்கிறாராம். പർവ്വതങ്ങളെ ത്രാസിൽ തൂക്കുന്ന പോലെ തന്റെ കയ്യിൽ തൂക്കുന്ന ദൈവമാണ്. பர்வதங்களை எல்லாம் தராசுல நிற்கிறது போல தன்னுடைய கையில அப்படி தூக்கி பிடிக்கிறாராம். മകയിരം, സപ്തർഷി, കാർത്തിക തുടങ്ങിയ നക്ഷത്ര വ്യൂഹങ്ങളെ ആകാശ വിധാനത്തിൽ വാരി വിതറിയിട്ട് ഇളകാതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കരമാണ്. வானத்துல நட்சத்திரங்களையும் நிலாக்களையும் சந்திரன்களையும் சூரியன்களையும் அவைகளை தூக்கி வீசி விழாதபடிக்கு பதிக்கிற தேவனுடைய கரம் அவருடைய கரம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവത്തിന്റെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കരമാണ്. கர்த்தருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிற கரம். അവന്റെ കരം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരമാണ്. அவருடைய கரம் பராக்கிரமம் செய்யும் கரம். അവന്റെ കരം കുറുകി പോയിട്ടില്ല. அவர் கரம் குறுகி போகவில்லை. ഭൂമിയിലെ വെള്ളത്തെ കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊള്ളുന്ന കൈയാണ്. பூமியில் உள்ள தண்ணீர்களை எல்லாம் தம்முடைய கைப்பிடியிலே வைத்திருக்கிற தெய்வம். ഭൂമിയിലെ പൊടിയെ മുഴുവൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുക്കുന്ന കരമാണ്. பூமியில் இருக்கிற எல்லா மண்ணையும் தன்னுடைய கைப்பிடியிலே வைத்திருக்கிற தெய்வம். പർവ്വതങ്ങളെ ത്രാസിൽ തൂക്കുന്നത് പോലെ കയ്യിൽ തൂക്കുന്ന കരമാണ്. பர்வதங்களை எல்லாம் தராசிலே நிறுத்துவது போல தன்னுடைய கையிலே நிறுத்தி வைத்திருக்கிற தெய்வம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഈ കരം നിനക്ക് വേണ്ടി നീട്ടിയാൽ, இந்த கரம் உங்களுக்காக நீட்டப்பட்டால் അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. அற்புதங்கள் நடக்கும். അവന്റെ കൈ നിനക്ക് വേണ്ടി നീട്ടിയാൽ, அவருடைய கரம் உங்களுக்காக நீட்டப்பட்டால், ഇന്ന് പകലിൽ ആ കരം ഈ ദേശത്തിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നീട്ടപ്പെട്ടാൽ, அந்த கரம்
கரம் இந்த தேசத்துல இந்த சபைக்காக நீட்டப்பட்டால் ഈ ദേശത്തിലെ അന്ധകാര ശക്തികൾ തകരും. இந்த தேசத்துல அந்தகார வல்லமைகள் நொறுங்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഈ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യ പോകുகிறார். இந்த கரம் நமக்காக அற்புதங்களை செய்ய போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? അപ്പോൾ ഈ കരമാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த கரம் நம்மை பிடித்திருக்கிறது. നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കരമല്ല. உங்களை பிடிச்சிருக்கிறது ஒரு மனுஷ கரம் அல்ல. നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കരമല്ല. உங்களை பிடிச்சிருக்கிறது பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் நாட்டாம கரம் இல்ல. നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ്. உங்களை പിടിച്ചിരിக்கிறது வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவனுடைய கரம். അവൻ സർവശക്തനാണ്. அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അവൻ നിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക. அவர் உங்கள் கரத்தை பிடித்திருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேர் சந்தோஷம் இருக்கு? അവൻ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அவரின் கரத்தை பிடித்திருக்கிறார். അവൻ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அவரின் கரத்தை பிடித்திருக்கிறார். ചിലര് പറയും, അയ്യോ എന്നെ കരത്തിൽ പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല. சில பேர் சொல்லுவாங்க என் கரத்தை பிடிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்ல. ആരുമില്ലെങ്കിലും ഭയപ്പെടണ്ട, യേശു നിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. யாரும் இல்லனாலும் பயப்படாதீங்க, இயேசு உங்க கரத்தை பிடிப்பார். പെരിയവർ ഉന്നതമായിരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. பெரியவர் உன்னதமாய் இருக்கிறவர் நம்ம கரத்தை பிடித்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവൻ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. அவர் கரத்தை பிடித்திருக்கிற சில நபர்களை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம். சந்தோஷமா? ഒന്ന്, ദൈവം ആസാഫിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചു. முதலாவது கர்த்தர் ஆசாபின் கரத்தை பிடித்தார். ആസാഫിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ஆசாப் கரத்தை ஏன் பிடித்தார்? 73 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിച്ചു. 73 சங்கீதத்தில் நாம் வாசித்தோம், അവൻ എന്റെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறார். അവൻ എന്റെ വലത്തുകരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறார். എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുപ്പച്ചൻ എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ആമേൻ നടത്തണമെന്ന്? എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்கு ஏசப்பா என் கையை பிடிச்சு என்னை நடத்தணும்? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നമുക്ക് എത്ര പ്രായമായാലും നമ്മൾ എത്ര വലിയവരായാലും യേശുവിന് നമ്മൾ മക്കളാണ്. நம்ம எவ்வளவு வயசானாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் இயேசுவுக்கு நம்ம பிள்ளைகள் தான். ആമേൻ. ஆமென். യേശു നമ്മളുടെ നല്ല അപ്പയാണ്. ஆண்டவர் நமக்கு நல்ல தகப்பன். ഒരു അപ്പൻ കുഞ്ഞിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ യേശു അപ്പ നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക. ஒரு அப்பா தன் குழந்தையின் கையை பிடித்திருக்கிறது போல இயேசுவாகிய தகப்பன் நம் கையை பிடித்திருக்கிறார். എന്തിനാണ് യേശു നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? எதற்காக இயேசு கையை பிடிச்சிருக்கிறாரு? ഇവിടെ പറയുകയാണ് 24 വാക്യത്തിൽ. இங்க 24 வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 73 24. உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தி முடிவிலே என்னை மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ 23 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നീ എന്നെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. 23வது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நீர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறீர். എന്തിനാണ് വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? எதற்காக வலது கரத்தை பிடித்திருக்கிறாரா? 24 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, 24வது வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്താനാണ്. உம்முடைய ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்துகிறதற்கு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൻ മോന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട്, அப்பா மகன் கையை பிடிச்சிட்டு, മോന്റെ ആലോചനയല്ല, மகனுடைய ஆலோசனைப்படி அல்ல, മോന്റെ ചിത്തപ്രകാരമല്ല, மகனுடைய விருப்பப்படி அல்ல, അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ചിത്തം ഇருக்கு. அப்பனுடைய இருதயத்துல ஒரு திட்டம் இருக்கு. ആ ചിത്തപ്രകാരം മോനെ നടത്തേണ്ടതിന്, அந்த சித்த பிரகாரம் மகனை நடத்துவதற்கு അപ്പ മോന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക. அப்பா மகனுடைய கரையை பிடித்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ആമേൻ. എത്ര പേർ കർത്താവിന് നന്ദി പറയും? எத்தனை பேர் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்றீங்க? കർത്താവേ, എന്റെ ചിത്തപ്രകാരം എന്നെ വിടരുത്. ஆண்டவரே ஏன் சித்தத்தின்படி என்ன விட்டுறாதீங்க? ആമേൻ. സ്വതന്ത്ര ആമേൻ. നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്തണമേ. உம்முடைய விருப்பத்தின்படி ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்திடுவே. ആമേൻ. ஹalleluya. നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം പോയാൽ, நம்முடைய விருப்பத்தின்படி நம்ம போனோம்னா നാം തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. நாம் நொறுங்கி போகிறதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ആമേൻ. ஆமென். നമുക്ക് നമ്മളുടെ നാളെ എന്തെന്നറിയത്തില്ല. நமக்கு நாளை என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியாது. ആമേൻ. സ്വതന്ത്ര. എന്നാൽ നമ്മുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, ஏன்னா நம்ம கையை பிடிச்சிருக்கிறவர், അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്. அவர் ஆல்பாவும் ஒமேகாவுமா இருக்கிறார். അവൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാണ്. அவர் ஆதியும் அந்தமுமா இருக்கிறார். അവന് ഫ്യൂച്ചർ എന്തെന്നറിയാം. அவர் எதிர்காலம் என்னன்னு தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് 2026 ഡിസംബർ എന്താകും, ഞാൻ എവിടെ പോകും
എന്ത് എനിക്ക് വരും എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 2026 ஆகஸ்ட்ல நிக்கிற எனக்கு டிசம்பர் 20 2026ல என்ன ஆகும், எங்க போகும், என்ன எனக்கு நடக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. എന്നാൽ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ആമേ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാണ്. ஆனால் என் கையை பிடித்திருக்கிறவர் ஆதியும் அந்தமுமானவர். അവർക്കെല്ലാം தெரியும். அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അവർക്ക് എന്റെ നാളെ എന്തെന്ന് അറിയാം. அவர் எனக்கு நாளை என்ன நடக்கும்ன்றது தெரியும். എനിക്ക് എന്ത് വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിയാം. அடுத்து எனக்கு என்ன வரும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. அதனால நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ഒരുവൻ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஒருவரின் கையை பிடித்திருக்கிறார். അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം അവൻ എന്നെ നടത്തും. அவர் ஆலோசனையின்படியே என்னை நடத்துவார். ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്താൻ? எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் உண்டு உம்முடைய ஆலோசனையின்படியே என்னை நடத்தும்பா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. പ്രിയ മക്കളെ, அருமையான ஜனமே, ആമേൻ. ഒരു ദൈവ മകന്റെ മേൽ ஒரு தேவ பிள்ளையின் மேல 3 ആലോചനകളുണ്ട്. 3 ആലോசனைகள் இருக்கிறது. ഒന്ന് അവനെതിരായിട്ടുള്ള പിശാചിന്റെ ആലോചന. அவனுக்கு எதிராக இருக்கிற பிசாசின் ஆலோசனை. അവനെ തകർത്ത് കളയണം, அவனை உடைக்கணும், അവനെ നശിപ്പിക്കണം, அவனை അழிக்கணும். അവൻ സേവയിൽ മുമ്പോട്ട് വരരുത്, அவன் முன்னேறி வரக்கூடாது. അവൻ സേവയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ മുമ്പോട്ട് വരരുത്, அவன் ஊழியத்துல முன்னேறி வரக்கூடாது. അവന്റെ കുടുംബം നന്നായി ഇരിക്കരുത്, அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்க கூடாது. അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്നു പോകും, அவனுடைய கல்வி காரியங்கள்லாம் தகர்ந்து போயிடணும், അവന്റെ ബിസിനസ് നശിക്കണം, அவன் தொழில் அழிஞ்சு போயிடணும். ഇതെല്ലാം പിശാചിന്റെ ആലോചനയാണ്. இதெல்லாம் பிசாசின் ஆலோசனை. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമുക്കൊരു ആലോചനയുണ്ട്. நமக்கு ஒரு ஆலோசனை இருக்கு. എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. நமக்குன்னு ஒரு இஷ்டம் இருக்குது. அப்பா ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது, அப்பா ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது. എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ஏன் ഇഷ്ടப்படிதான் நான் இருப்பேன். ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാം. நான் என் ഇഷ്ടப்படியே நடப்பேன். ആമേൻ. மூணாவது നമ്മുടെ മേൽ കർത്താവിനൊരു ഇഷ്ടമാണ്. நம்மேல ஆண்டவருக்கு ஒரு விருப்பம் சித்தம் இருக்கிறது. മനസ്സിലായോ? புரிஞ்சுதா? ഒന്ന് എന്റെ മേലുള്ള പിശാചിന്റെ ഇഷ്ടം, ஒன்னு என் மேல இருக்கிற பிசாசினுடைய விருப்பம், ஆலோசனை. 2 എന്റെ ആലോചന. ரெண்டாவது எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஆலோசனை. 3 എന്റെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന, என் மேல் இருக்கிற தேவனுடைய ஆலோசனை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഒരു ദൂത് പറയാം. இன்று பகல் நான் ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன். ആമേൻ. നിന്റെ മേൽ ആമേൻ പിശാചിന്റെ ആലോചനയും നിന്റെ ആലോചനയും അല്ല നടക്കുന്നത്. ആമേൻ. അപ്പായുടെ ഇഷ്ടം നിന്റെ മേൽ നടക്കും. உங்கள் மேல பிசாசின் ஆலோசனையோ உங்களுடைய ஆலோசனையோ நடக்க கூடாது. தேவனுடைய ஆலோசனை மாத்திரம்தான் நடக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നമ്മളെ നടത്താനാണ് അവൻ നമ്മുടെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த தேவனுடைய ஆலோசனைப்படி நடத்தவே கர்த்தர் நம் வலதுகரத்தை பிடித்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർ പറയും എന്റെ ആലോചന വേണ്ട കർത്താവേ? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் என் ஆலோசனை வேண்டாம் ஆண்டவரே? ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனைப்படி என்னை நடத்தும் அப்பா. നിന്റെ ചിത്തം പ്രകാരം എന്നെ നയിക്കണമേ. உம்முடைய சித்த பிரகாரம் என்னை வழி நடத்துவோம். ആമേൻ. ஆமென். നീ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ച് நீர் என் கரத்தை பிடித்து ആമേൻ നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം உம்முடைய ஆலோசனையின்படி. ആമേൻ. പ്രിയ ആമേൻ ജനമേ, அருமையான ஜனமே, ആമേൻ കർത്തന്റെ ആമേൻ ആലോചന എപ്പോഴും സമാധാനമായിരിക്കും. கர்த்தருடைய ஆலோசனை எப்பொழுதும் சமாதானமாய் இருக்கும். അത് നമ്മുടെ ദോഷത്തിനല്ല, அது நம்முடைய தீமைக்கானது அல்ல, അത് നമ്മുടെ നാശത്തിനല്ല, அது நம்மை அழிவுக்காக கொண்டு போறது அல்ல, അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കും. அது நன்மைக்காகவே இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര മാതാപിതാക്കൾ പറയും എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ നിന്റെ ആലോചന നടക്കണം? எத்தனை தாய் தகப்பமா சொல்ல முடியும் என் பிள்ளைகள் மேல உம்முடைய ஆலோசனை நடக்கணும்பா? എത്ര മക്കൾ എത്ര പേർ പറയും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എന്റെ ആലോചനയല്ല, എന്റെ യേശുപ്പന്റെ ആലോചന ഇഷ്ടം എന്റെ മേൽ നടക്കണം? எத்தனை பிள்ளைகள் சொல்ல முடியும் ஆண்டவரே என் மேல ஏன் இஷ்டப்படி அல்ல, என் ஆண்டவருடைய ஆலோசனை சித்தத்தின்படியே நடக்கணும்னு சொல்ல முடியும்? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൻ നമ്മുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക. அவர் நம் கரத்தை பிடித்திருக்கிறார். അവൻ ആസാഫിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചു. அவர் ஆசாபின் கரத்தை பிடித்தார். അവൻ എന്തിനാണ്? எதுக்காக? തന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. தன் ஆலோசனையின்படி நடத்துகிறதற்காக. ഇന്ന് നാം ആമെ നോക്കിയാൽ, இப்போ நம்ம பார்த்தா അനേക സഭകൾ നോക്കിയാൽ, அநேக சபைகளை பார்த்தா, അനേക വ്യക്തികളെ നോക്കിയാൽ, அநேக நபர்களை பார்த்தா അവർ അവരുടെ ആലോചന പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. அவங்க இஷ்டப்படி ஆலோசனையின்படி நடக்கிறாங்க. സഭയിൽ ആത്മാവിന്റെ ആലോചനയല്ല, சபையில ஆவியின் ஆலோசனை இல்ல, അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ ആലോചനയാണ് നടക്കുന്നത്. அங்க இருக்கிற சங்கத்தின் கமிட்டியின் ஆலோசனை நடக்குது. ആമേ. അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയാൽ
அநேக பிள்ளைகளை பார்த்தா അവർക്ക് അവരുടെ ആലോചനയാണ്, அவருக்கு அவங்க இஷ்டப்படி ஆலோசனைப்படி நடக்கிறாங்க. അവരുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന അതൊക്കെ പോകാൻ പറ. அவங்க மேல இருக்கிற தேவனுடைய ஆலோசனை அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறாங்க. അനേക മാതാപിതാക്കൾ പറയും, அநேக தாய் தகப்பன்மார் சொல்றாங்க, അവൻ എന്റെ മോനെ ഡോക്ടർ ആക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, അത് എന്റെ ആലോചന. என் மகனை ஒரு டாக்டர் இன்ஜினியர் ஆக்கணும், அதுதான் என் ஆலோசனை. അയ്യോ അമ്മേ ആമേ, കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് നിന്റെ മോനെ ആവശ്യമുണ്ട്. கர்த்தருடைய வேலைக்குன்னு நீங்க ஒரு அவசியம் தேவை உண்டு. കർത്തരുടെ വേലയല്ല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്റെ ആലോചന എന്റെ മോന്റെ മേൽ നടക്കണം. ஆண்டவருடைய வேலைலாம் அப்படி அப்படியே இருக்கட்டும், என் இஷ்டம் என் பையன் மேல நடக்கணும், அவ்வளவுதான். ഹലോ ஹலோ, എത്ര പേർ പറയും? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ആമേ അപ്പാ അങ്ങ് കരത്തിൽ പിടിച്ച്, ஆண்டவரே உங்க கரத்தை பிடித்து ആമേ എന്റെ കുടുംബത്തെ, என் குடும்பத்தை, എന്റെ പിള്ളേകളെ, என் பிள்ளைகளை, എന്റെ സഭയെ, எங்க சபையை ആമേ അങ്ങയുടെ ചിത്തം പോലെ உம்முடைய சித்தம் போல நடத்துங்கப்பா. ഇന്ന് പകലിൽ இந்த பகலில் പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരുടെ കരത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. பரிசுத்தானவர் சில கரத்தை பிடிக்க போகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ തൊടാൻ പോവുകയാണ്. பரிசுத்தானவர் சில தொட போகிறார். ഇന്നലകളിൽ இதுவரைக்கும் നേത്ത നാളുകളിൽ മുന്താനാത്തിൽ വരയ്ക്കും. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന വിട്ട് സഞ്ചരിച്ച ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ஆண்டவருடைய ஆலோசனையை விட்டு வாழ்ந்த சில பேர் நம்மிடத்தில் உண்டு. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിക്കുകയാണ്. ஆனால் இந்த பகல் பரிசுத்தானவர் சொல்லுகிறார், ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നീ സമർപ്പിക്കുക. ஆண்டவருடைய ஆலோசனைக்கு உங்களை அர்ப்பணித்தால் അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാൻ നിന്റെ കരത്തിൽ ദൈവം പിടിക്കാനായി സമർപ്പിക്കുക. அவருடைய ஆலோசனைப்படி நடக்கிறதுக்கு உங்க கரத்தை ஆண்டவர் பிடிக்கும்படி நீங்க ஒப்பு கொடுத்தால், ഹല്ലേലൂയ, ஆமென், അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി തീരുവാനിടയായി തീരും. நம்முடைய வாழ்க்கை மகிமையாக முடிகிறதற்கு அது முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். യോനായുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു. யோனாவின் மேல ஒரு தேவனுடைய ஆலோசனை இருந்தது. ദൈവം യോനായോട് പറഞ്ഞു, നീ നിനവയിലേക്ക് പോകണം. ஆண்டவர் யோனாவோடு சொல்லுகிறார், நீ நினிவேக்கு போகணும். എന്നാൽ ആമേ യോന പറഞ്ഞു, ആമേ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ആലോചനയുണ്ട്. யோனா சொல்லுகிறார், எனக்குன்னு ஒரு ஆலோசனை இருக்கு. ആമേ അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം അവൻ തർശീശിലേക്ക് പോയി. அவன் இஷ்டப்படி ஆலோசனைப்படி தர்சீசுக்கு போயிட்டான். അവൻ അവിടെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. நிறைய இழப்புகளை நஷ்டங்களையும் பார்த்தான். ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. நிறைய கஷ்டங்கள் நடந்தது. ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ പിശാച് തരുന്നതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നീ എതിർത്ത് നിന്നതിന്റെ ആമേ പരിണിത ഫലമാണ്. இன்று கஷ்டங்களும் நஷ்டங்களும் இழப்புகளும் உங்க வாழ்க்கையில நடந்தது காரணம் பிசாசு இல்ல, தேவனுடைய ஆலோசனை எதிர்த்து நின்றதினால் வந்த சம்பவங்கள் அது. ഇന്ന് പകലിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, இன்று பகல் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പല ആവൃത്തി നീ കേട്ടിട്ടും, ஆண்டவருடைய ஆலோசனை பல தடவை நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்க, പല ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ നീ കേട്ടിട്ടും, பல தேவதாசன்கள் மூலமாக பல தடவை கேட்டிருக்கிறீங்க. ഇന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ആലോചന പ്രകാരം നീ നടക്കുകയാണോ? ஓ, இதுவரைக்கும் எல்லாத்தையும் கேட்டும் ஆண்டவருடைய ஆலோசனைப்படி நடக்காமல் சொந்த ஆலோசனைப்படி நடக்கிறீர்களோ? അത് നിന്റെ പരാജയത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. அது உங்களை தோல்விக்கு நேரா கொண்டு போயிடும். അത് നിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. அது உங்களை உடைதல் நொறுக்கத்திற்கு நேரா கொண்டு போயிடும். എന്നാൽ അപ്പാ നിന്റെ വലത്തുകരം പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனா கர்த்தர் உங்களை வலதுகரம் பிடிக்க விரும்புகிறார். നിന്റെ വലത്തുകരം പിടിച്ച് തന്റെ ആലോചനയാൽ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்கள் வலதுகரம் பிடித்து தன் ஆலோசனையின்படி நடத்த விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർ പറയും, எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? അപ്പാ എന്റെ കരത്തിലെ പിടിക്കണം. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என் கரத்தை பிடிங்க. എന്റെ കരത്തിൽ ആമേ പിടിച്ച്, என் கரத்தை பிடிச்சு ആമേൻ ആമേ ഉങ്ങളുടെ ചിത്തം പോലെ നടത്തണം. உங்க சித்தம் போல நடத்துங்கப்பா. ആമേ എന്റെ കുടുംബത്തെ നടത്തണമേ. குடும்பத்தை நடத்துங்கப்பா. എന്റെ പിള്ളേകളെ നടത്തണമേ. என் பிள்ளைகளை நடத்துங்கப்பா. ആമേ എത്ര പേർ അത് പറയും? எத்தனை பேரை சொல்ல முடியும்? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. നമുക്ക് മനുഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. நமக்கு மனுஷரா இருக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய இஷ்டங்கள் இருக்கிறது. നമ്മളുടെ ആലോചനകളുണ്ട്. நமக்குன்னு நிறைய ஆலோசனைகள் இருக்கிறது. നമ്മുടെ ആലോചനകളെല്ലാം നല്ലതാകണമെന്നില്ല. ஆனா நம்முடைய ஆலோசனை எல்லாம் நல்லதா இருக்கணும்ன்றதா இல்ல. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. പ്രോവർബ്സിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ, പ്രോവർബ് நீதிமொழிகள் புத்தகத்துக்கு வரும்போது, ആമേൻ, സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ അല്ലേ? எஸ், സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 14-ാം അധ്യായം, நீதிமொழிகள் 14வது அதிகாரம், അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം, 12வது வசனம். மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதின் முடிவோ மரண வழிகள். ആമേൻ, ஆமென். അവിടെ പറയുകയാണ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും. சில நேரத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோணுமா அவன் வழியெல்லாம், എന്നാൽ അതിന്റെ എൻഡ് നല്ലതാകണമെന്നില്ല. ஆனா அதன் முடிவு நல்லா இருக்குங்கிறதெல்லாம் இல்ல, അത് മരണ വഴികളാണ്. அது மரண வழியா இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா.
നമുക്ക് ഒരു വഴി കാണുമ്പോ நம்ம ஒரு வழியை பார்க்கும்போது അത് സൂപ്പർ എന്ന് തോന്നും. அது பார்க்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ആമേൻ. എന്നാൽ അതിന്റെ അവസാനം എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ஆனா அது முடிவு என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. ആമേൻ. ஆமென். എന്നാൽ നമ്മുടെ യേശുപ്പച്ചൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാണ്. ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு ஆதியும் அந்தமுமானவர். എന്റെ യേശുപ്പച്ചൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്. அவர் ആൽഫാവും ഒമേഗയുമാனவர். നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ, ആദിയാമത്തിന്റെ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആമേൻ അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നാം വന്നാൽ, അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നാം വന്നാൽ, നാം முதல் அதிகாரத்துல வரும்போது അവിടെ ആമേൻ അബ്രഹാമും ലോത്തും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 13வது அதிகாரத்துல ஆபிரகாமும் லோத்தும் ஒன்று போல ஒரு பிரயாணத்தை பார்க்க முடியும். അബ്രഹാമിന്റെയും ലോത്തിന്റെയും ആടുമാടുകൾ പെരുകി. ആബ്രഹാമും ലോത്തും ആടുമാടുകൾ പെരുകുகிறது. ആമേൻ സ്തോത്രം. അവരെ കൊണ്ട് ദേശം ആമേൻ നിറഞ്ഞു. അവരെ കൊണ്ട് ദേശം നിറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറയുകയാ, 9-ാം വാക്യം 13:9 അബ്രഹാം ലോത്തിനോട് പറയുകയാണ്, 13:9 ஆபிரகாம் லோத்தோடு சொல்லுகிறார், இந்த தேசமெல்லாம் உனக்கு முன் இருக்கிறது அல்லவா, நீ என்னை விட்டு பிரிந்து போகலாம். நீ இடதுபுறம் போனால் நான் வலதுபுறம் போகிறேன், நீ வலதுபுறம் போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன் என்றார். அப்பொழுது லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து யோர்தான் நதிக்கு அருகான சமபூமி முழுவதும் நீர்வளம் பொருந்தினதாய் இருக்க கண்டான். கர்த்தர் சோதோமையும் கொமோராவையும் அழிக்கும் முன்னே சோவாருக்கு போகும்படி மட்டும் அது கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போலவும் எகிப்து தேசத்தை போலவும் இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, ലോത്തേ, നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളാ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകരുത്. ஆபிரகாம் சொல்லுகிறாரு, லோத்தே, நாம் இருவரும் சகோதரர்களா இருக்கிறோம், நமக்குள்ள வாக்குவாதம் வேண்டாம். നീ ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട് പോക്കോളാം. இடது பக்கம் போனா நான் வலது பக்கம் போறேன். അല്ല, നീ വലത്തോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് പോക്കോളാം. நீ வலது பக்கம் போனா நான் இடது பக்கம் போறேன். അപ്പൊ ലോത്ത് തല പൊക്കി ഒന്ന് നോക്കി. அப்போ லோத்து தலையை அப்படி தூக்கி பார்க்கறான். അപ്പോൾ ഒരു ദേശം നല്ല പച്ചിപ്പുണ്ട്, നല്ല നീരൊഴുക്കമുള്ള ദേശം കണ്ടു. அப்போ அவன் பார்க்கும்போது அங்க நல்ல நீர்வளம் உள்ள நல்ல செழிப்பான ஒரு தேசத்தை பார்க்கறான். ലോത്ത് പറഞ്ഞു, ലോത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ലോത്ത് പറഞ്ഞു, ഇത് സൂപ്പർ ഏരിയ ആണ്. அவன் யோத்து நினைக்கிறான், இதுதான் சூப்பர் ஏரியா அப்படின்னு நினைக்கிறான். ലോത്ത് അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. லோத்து அதை தெரிந்தெடுத்தான். അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുത്തു. அவனுடைய விருப்பத்தின்படி தெரிந்தெடுத்தான். അത് നല്ലതാകുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. அது நல்லா இருக்கும்னு அவன் நினைச்சான். എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, ஏன்னா நமக்கு தெரியும், ആ ദേശം അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, அந்த தேசம் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் അത് തീക്ക്, സോദോം ഗോമോറ തീക്ക് ഇരയായി തീർന്നു. சோதோம் கோமோரா தீக்கு இரையானது. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? நான் சொன்னது எத்தனை பேர் புரிஞ்சது? ലോത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ദേശം സോദോം ഗോമോറയായിരുന്നു. லோத்து தெரிந்தெடுத்த தேசம் சோதோம் கோமோராவாக இருந்தது. അവൻ തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നീരോട്ടവും പച്ചിപ്പും കണ്ടു. அவன் தலை தூக்கி பார்க்கும்போது நீர்வளமும் செழிப்புமாய் இருந்தது. ഇത് നല്ലതായിരിക്കും, ഇത് എപ്പോഴും കാണും, ഇത് എന്നും നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു. அவன் இது எப்பவும் என்னென்றைக்கும் அது நல்லா இருக்கும், நீர்வளம் இருக்கும், செழிப்பா இருக்கும் நினைச்சான். അവൻ അത് കാരണം അത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. அதனால அந்த காரணத்தால தெரிந்தெடுத்தான். എന്നാൽ അബ്രഹാം വഴക്കുണ്ടാക്കിയില്ല. ஆனால் ஆபிரகாம் அதை குறித்து ஒண்ணுமே சொல்லல. അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാം. நீ அங்க போறியா, போ, நான் இந்த பக்கம் போறேன். എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, അല്പനാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, நமக்கு தெரியும், கொஞ்ச நாள் போன பின்பு ലോത്തായിരുന്ന ആ പട്ടണത്തെ ദൈവം തീ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനിടയായി തീർന്നു. லோத்து இருந்த பட்டணத்தை ஆண்டவர் தீ கொண்டு ஆண்டவர் அழிக்கிறதற்கு முகாந்திரமாய் இருந்தது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതാണ് 10-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. அதுதான் 10ஆம் வசனத்துல எழுதி இருக்கிறது. യഹോവ സോദോമിനെയും ഗോമോറയും നശിപ്പിച്ചതിനു മുൻപേ അത് യഹോവയുടെ തോട്ടം പോലെയും സോവർ വരെ മിസ്രൈം ദേശം പോലെയുമായിരുന്നു. கர்த்தராகிய தேவன் சோதோம் கொமோராவை அழிக்கிறதுக்கு முன்பாக அது கர்த்தருடைய தோட்டம் போலவும் எகிப்து போலவும் இருந்துச்சாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും, ஒரு வழி மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றும், എന്നാൽ അതിന്റെ അവസാനം ஆனால் அதன் முடிவு നല്ലതാകണമെന്നില്ല, நல்லதா இருக்கும்னு இல்ல. ഇവിടെ ലോത്തിന് അവന്റെ വഴി നന്നായി തോന്നി. லோத்துக்கு அவனுடைய வழிகள் நல்லா இருந்துச்சு. അവൻ അതുകൊണ്ട് ആ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തു. அதனால தான் அந்த வழியை தெரிந்தெடுத்தான். അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൻ
പോയി, அவன் இஷ்டப்படியே அவன் போறான். എന്നാൽ അത് നാശമായി തീർന്നു. ஆனால் அது நாசமா போனுச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് கர்த்தர் நம்ம கையை பிடித்திருக்கிறது നമ്മുടെ വഴിക്ക് നമ്മളെ വിടാനല്ല, நம் வழியில நம்மை விடுகிறதற்காக அல்ல, തന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടത്താനാണ്. தன் ஆலோசனையின்படி நம்மை நடத்தவே. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അവന്റെ വഴികളെല്ലാം ശുഭമാണ്. அவருடைய வழிகள் எல்லாம் சமாதானமா இருக்கும். എത്ര പേർ യേശുപ്പച്ചയോട് പറയും? எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்க முடியும்? ഒരു ലോത്തിനെ പോലെ സ്വന്തം ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാനല്ല, ஒரு லோத்துவை போல சொந்த ஆலோசனைப்படி நடக்க இல்ல. നീ എന്റെ വലത്തുകരം പിടിച്ച് நீங்க என் வலது கையை பிடித்து നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം உம்முடைய ஆலோசனையின்படியே. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇപ്പോൾ ഈ മക്കൾക്കൊക്കെ ഈ യൂത്തുകൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ இந்த வாலிபர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும்போது അനേക യൂത്തുകൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. அநேக வாலிபர்கள் இப்படி சொல்றாங்க, ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടു പാസ്റ്റർ, நான் ஒரு ஆளை பார்த்தேன், എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, பயங்கர இஷ்டம், എനിക്ക് അവരെ വിവാഹം കഴിക്കണം. அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன். അയ്യോ, അത് എങ്ങനെ നടക്കും മോനെ? அது எப்படிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறோம். അതെങ്ങനെ നടക്കും മോളെ? அது எப்படி நடக்கும் மகளே? അവര് വിശ്വാസി അല്ല, அவர் വിശ്വാസി இல்ல, അവര് വേറെ വിശ്വാസത്തിൽ വേറെ രീതിയിൽ ഇരിക്ക്. அவர் விசுவாசி இல்ல, புறஜாதியாரக்க ரட்சிக்கப்படல, അവർക്ക് യേശുവില്ല, அவர்கிட்ட இயேசு இல்ல. വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, வசனத்துல எழுதி இருக்கிறது, ജാതികളോട് ഇടയില്ല പിണ കൂടരുത്. அப்ப ஜாதிகளோட எல்லா இடத்துலயும் கலக்க கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். അവിശ്വാസികളോട് ബന്ധമരുത്, அவிசுவாசிகளோட ஐக்கியம் வைக்க கூடாது. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. നീ നിന്റെ അപ്പ അമ്മയോട് ചോദിച്ചോ? நீ உங்க அப்பா அம்மாவோட கேட்டியாப்பா? நீ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയണ്ട. அப்பா அம்மா விருப்பம் எனக்கு தேவையில்லை. നീ ദൈവാലോചന ചോദിച്ചോ? தேவாலோசனை கேட்டியா? ദൈവാലോചന എനിക്കറിയണ്ട. தேவாலோசனை எனக்கு வேண்டாம், എനിക്ക് എന്റെ ഇഷ്ടം. ஏன் இஷ்டப்படிதான் நடக்கும். ഞാൻ കെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, நான் கெட்டுனா, ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, அதான் நான் திருமணம் முடிச்சா അവനെ കെട്ടത്തുള്ളൂ, அவனை தான் கெட்டுவேன், ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട. இல்லைன்னா அவன் வேண்டாம். ഇത് അവളുടെ ഇഷ്ടം, இது அவன் இஷ்டம், സ്വന്തം ഇഷ്ടം, சொந்த இஷ்டம், സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അയച്ച് சொந்த இஷ்டப்பிரகாரம் நடந்தது. 2 വർഷം അപ്പുറം 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ഡൈവോഴ്സ് വായിച്ച്. டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നും, ஒரு வழி மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றும், അതിന്റെ അവസാനം നല്ലതാകണമെന്നില്ല. அது முடிவு நல்லதா இருக்கும்ன்றது അതിന്റെ தெரியாது. അവസാനം മരണ വഴികൾ അത്ര. அதனுடைய முடிவு மரண வழிகளா இருக்கும். എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, எங்க அருமையான ஜனமே, യേശുപ്പ നമ്മുടെ വലത്തുകരം പിടിച്ചിരിക്കുകയാ. ஆண்டவர் வலது கையை பிடித்திருக்கிறார். ആമേൻ. എന്തിനാണ്? எதற்காக? നമ്മുടെ ആലോചന പ്രകാരം പോകാനല്ല, நம்முடைய ஆலோசனையின்படி நடக்க அல்ல, അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം, அவருடைய ஆலோசனையின்படி நடக்கவே. അനേക ചർച്ചകളിൽ, அநேக சபைகளில യൂത്തുകളില്ല, வாலிபர்கள் இல்ல, യൂത്തുകൾ മദ്യപാനത്തിന്റെ പുറകിൽ, வாலிபர்கள் குடிக்கு பின்னால போறாங்க, ഡ്രഗ്സിന്റെ പുറകിൽ, அவர்கள் வேற எங்கேயோ போறாங்க, പിശാചിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, பிசாசின் ஆலோசனையின்படியே போறாங்க. എന്നാൽ ഇന്ന് പകലിൽ, ஆனால் இன்று பகலில் ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് கர்த்தருடைய பரிசுத்த ചിലരുടെ കരത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്, சில கரத்தை பிடிக்க போகிறார், ചില കുടുംബങ്ങളുടെ കരത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്, குடும்பங்களின் கரத்தை பிடிக்க போகிறார், ചില വാലിബ പിള്ളകളുടെ കരത്തിൽ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്, சில வாலிப பிள்ளைகளின் கரத்தை பிடிக்க போகிறார். നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നിന്നെ വിടത്തില്ല, நீங்க உங்க ஆலோசனைப்படி அவர் விட மாட்டாரு, പിശാചിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം വിടത്തില്ല, பிசாசின் ஆலோசனைப்படியே விட மாட்டாரு. ആസാഫ് പറയുകയാണ്, ஆசாப் சொல்லுகிறார், നീ എന്റെ വലത്തുകരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, நீர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறீர், നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും, உம்முடைய ஆலோசனையின்படியே என்னை நடத்தும். എത്ര പേർ പറയും? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? യേശുവേ, இயேசுவே, നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം உம்முடைய ஆலோசனை பிரகாரம் நடத்துங்கப்பா. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, எனக்கு நிறைய இஷ்டம் இருக்கு, എന്നാൽ എന്റെ ആലോചനയല്ല, ஆனால் என் விருப்பத்தின்படி அல்ல, ഉങ്ങളുടെ ആലോചന, உங்க ஆலோசனையின்படி, എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ, என் பிள்ளைகள் மேல் നിന്റെ ആലോചന, உங்க ஆலோசனை. എത്ര തായ് തന്തകൾ എത്ര പേർ പറയും യേശുപ്പച്ചയോട്? எத்தனை தாய் தகப்பா நான் ஏசப்பாவோட சொல்லுங்களேன், യേശുപ്പാ എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ, ஏசப்பா என் பிள்ளைகள் மேல் ഉങ്ങളുടെ ചിത്തം മാത്രം നടക്കണം, உங்க சித்தம் மாத்திரம் நடக்கட்டும். അവർ പിശാചിന്റെ ആലോചന പ്രകാരമല്ല, அவர் பிசாசின் ஆலோசனையின்படி அல்ல, അവരുടെ ആലോചന പ്രകാരമല്ല, அவருடைய ஆலோசனையின்படி இல்ல, നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം. உங்க ஆலோசனையின்படியே. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. நான் மிகுந்த அன்போடு தாய் தகப்பன்மார்ட்ட சொல்றேன், നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ കടവുളിന് ഒരു ആശ, ഒരു ചിത്തം ഇറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആണ്ടവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിടുമോ?
നിങ്ങളുടെ ആലോചനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പിടിച്ചു വെക്കുമോ? நான் ஒன்று கேட்குறேன், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் மேலே ஒரு ஆசை, ஒரு விருப்பம், திட்டம் இருந்துச்சுன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் விருப்பத்தின் ஆசையின்படி நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை விடுவீங்களா, இல்லை உங்கள் விருப்பத்தின் ஆசையின்படி பிள்ளைகளை விடுவீங்களா? ഹലോ, അനേക ഇടത്തിലെ ആമേൻ സ്തോത്രം ആമേൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. சில அநேக இடத்துல நம்ம பார்க்க முடியும். ആമേൻ, എൻ്റെ മക്കളുടെ മേലൊന്നും നിന്റെ ഇഷ്ടം വേണ്ട. ஏன் பிள்ளைகள் மேலே உங்கள் விருப்பம்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ലക്ഷം മുടക്കി പഠിപ്പിച്ചതാ അവരെ. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் சம்பாதிச்சு படிக்க வச்சுருக்கிறோம். ആമേ, അവരെ ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ, அவங்க வந்து இன்ஜினியர் ஆகணும், അവരെ ഡോക്ടർ, அவர் டாக்டர் ஆகணும். ആമേ, ഒരുപാട് മുടക്കി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. அப்படி நாங்கள் நினச்சி கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுருக்கோம். ഊഴിയത്തിനല്ല, ஊழியக்காரர், ദേവരുടെ വേലയ്ക്കൊന്നും അല്ല, ஆண்டவருடைய வேலைக்குன்னு இல்லை. അത് എൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വേണ്ട, அது ஏன் பிள்ளைகள் மேலே வேண்டாம், ദാസപ്പന്റെ മോന്റെ മേലായിക്കോ. தாசப்ப மகாமனை ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கட்டும். ആമേ. ഹലോ, ஹலோ, എന്റെ വീട്ടിൽ അത് വേണ്ട, ஏன் வீட்டில் வேண்டாம், എന്റെ മക്കളുടെ മേൽ അത് വേണ്ട, ஏன் பிள்ளைகள் வேண்டாம், എന്റെ പക്കത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ ആമേ മക്കളുടെ മേൽ ആ ചിത്തമാകട്டும். என் பக்கத்தில் இருக்கிறவர் மேலே அந்த சித்தம் நடக்கட்டும். ഹലോ ஹலோ, എന്നാൽ ഒരു ഹന്ന പറയുകയാണ്. ஆனா அண்ணா சொல்லுகிறாள், ആമേ, ഹന്ന ഒരു നേർച്ച നേരുകയാണ്. அண்ணா ஒரு தீர்மானம் எடுக்க பொருத்தனை பண்றா. നീ ഒരു മകനെ തന്നാൽ, நீ ஒரு மகனை தந்தால் നിന്റെ ചിത്തം, உங்க சித்தம், ആണ്ടവരെ നിന്റെ ചിത്തം. ஆண்டவரே உங்க சித்தம். ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക. ஆண்டு பரிசுத்தானவர் மறுபடியும் பிடிக்கிறார். ദേവരുടെ ആലോചനയെ വിട്ട് ചിലർ ദൂരെ പോയിരിக்கிறார். தேவனுடைய ஆலோசனையை விட்டு சில தூர போயிருக்கிறீங்க. ദേവരുടെ കരത്തെ വിട്ട് ചിലർ ദൂരെ പോയിരിக்கிறார். சில தேவனுடைய கரத்தை விட்டு தூர போயிருக்கிறீங்க. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു. இன்று பகல் பரிசுத்த ஆவியானவர் சிலரை மறுபடியும் பிடிக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. നിന്റെ വലത്ത് കരത്തിൽ പിടിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. உங்க வலது கரத்தை பிடிக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். എനിക്ക് 3 മക്കളാണ്. எனக்கு 3 பிள்ளைகள். എൻ്റെ ആമേ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ரொம்ப சின்னவன், கடைசி பையன். എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ നടക്കും. அவ கையை பிடிச்சு நாங்க நடப்போம். ഞാൻ ആമേൻ സോറി, എൻ്റെ കയ്യിൽ അവൻ പിടിക്കും, என் கையை அவன் பிடிப்பான். ഞാൻ അവന്റെ കൈ പിടിക്കാനല്ല, நான் அவன் கையை பிடிக்க மாட்டேன். അവൻ എൻ്റെ കൈ പിടിക്കും, அவன் என் கையை பிடிப்பான். അവൻ എൻ്റെ കൈ പിടിക്കും. அவன் என் கையை பிடிப்பான். എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ, அப்படி நான் நடக்கும்போது, ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ ரோட்ல போகும்போது ഈ കടകളൊക്കെ കാണും. அவன் அப்படியே காரெல்லாம் பார்ப்பான். ഈ കടയിലെ ടോയ്സ് പാവകളെല്ലാം പാക്കുമ്പോൾ, அந்த கடையில் இருக்கிற பொம்மைகள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது അവൻ എൻ്റെ കൈ വിടും. என் கையை விட்டுருவான். എൻ്റെ കൈ വിട്ടിട്ട് என் கையை விட்டுட்டு അവൻ അങ്ങോട്ടങ്ങ് ഓടും. அவன் அங்கிட்டு ஓடிடுவான். ഹലോ, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. இது மாதிரி தான் நம்மளும் இருக்கிறோம். നമ്മൾ കടവുളിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കും. நாம ஆண்டவர் கையை பிடிக்கும். എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ലോകത്തെ കാണുമ്പോ, எப்பெல்லாம் நம்ம உலகத்தை பார்க்கிறோமோ, ലോക സുഖം കാണുമോ, லோக சுகத்தை பார்க்கும்போது, എപ്പോഴൊക്കെ ആണ്ടവരുടെ കൈ വിട്ടു പോണോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. எப்பெல்லாம் ஆண்டவரை விட்டுட்டு போவோமோ அப்பெல்லாம் போயிடுறோம். എപ്പോ കഷ്ടം വരുമോ, எப்ப கஷ்டம் வருதோ, എപ്പോ ദുഃഖം വരുമോ, எப்ப துக்கம் வருதோ, എപ്പോ രോഗം വരുമോ, எப்ப துக்கம் வருதோ, തിരികെ വന്ന് ആണ്ടവരുടെ കൈക്ക് പിടിക്കും. திரும்ப வந்து ஆண்டவர் கையை பிடிச்சுக்கிடுவோம். ആണ്ടവർ സുഖം തരും, ஆண்டவர் சுகம் தருவாரு, തിരുമ്പി ആണ്ടവരുടെ കൈ വിടും, திரும்ப ஆண்டவர் கை விடுவோம், നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പോകും. நம்ம இஷ்டப்பிரகாரம் போவோம். ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. இந்த இப்படிதான் நம்மளும் இருக்கோம். നമ്മൾ ആണ്ടവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച്, நம்ம ஆண்டவர் கையை பிடிச்சு, എന്നാൽ ഇന്ന് പറയണം, ஆனா இன்னைக்கு சொல்றோம், യേശുവേ, ஆண்டவரே, ഞാൻ നിന്റെ കൈ പിടിക്കാനല്ല, நான் உங்க கையை பிடிக்க கூடாது, നീ എന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം. நீர் என் கையை பிடிங்கப்பா, നീ എന്റെ കരത്തിൽ പിടിക്കണം. நீர் என் கையை பிடிக்கணும். ഇനിയും എനിക്ക് നിന്നെ വിട്ട് ഓടാൻ അനുവദിക്കരുത്. ஆண்டவரை இனியும் உம்மை விட்டு போகிறதுக்கு என்ன அனுமதிக்காதீங்க. അപ്പൊ മോനേഷ് അവൻ ബലഹീനനായ മനുഷ്യനാണ്. மோனேஷ் பலவீனமான மனுஷன். എനിക്ക് അവൻ കുറവുകളുണ്ട്, எனக்கும் குறைவுகள் உண்டு, എനിക്ക് വീക്ക്നെസ്സുകളുണ്ട്, எனக்கு குறைவுகள் உண்டு. ഞാൻ പലപ്പോഴും നിന്നെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. நான் பல நேரம் விட்டு போறேன், എന്നാൽ ഇനിയും എന്നെ നിന്നെ വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. ஆனா இனி ஆண்டவரே உம்மை விட்டு போகிறதுக்கு என்ன அனுமதிக்காதீங்க. മോനേഷ് നിന്റെ കരത്തിൽ പിടിക്കുകയല്ല, மோனேஷ் உங்க கையை பிடிக்க கூடாது, നിന്റെ വലം കൈ കൊണ്ട് நம்முடைய வலது கை கொண்டு എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കണമേ. நீர் என்னை இறுக பற்றிக் கொள்ளுவீராக. നിന്റെ വചനം വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. ஆண்டவரே உம்மை விட்டு போகிறதுக்கு என்ன அனுமதிக்காதீங்க. നിന്റെ വചനം വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. உம்முடைய வசனம் விட்டு போக அனுமதிக்காதீங்க. നിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് വിട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. உங்க பிரசன்னத்தை விட்டு போக அனுமதிக்காதீங்க. നിന്റെ സമൂഹം വിട്ടു പോകാൻ உங்க അനുവദിക്കരുത്. சமூகத்தை விட்டு போக அனுமதிக்காதீங்க. ഉങ്ങളോട് ഉങ്ങളുടെ ആവിയോട് ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത്. ஆண்டவரே உங்களுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்ய எங்களுக்கு அனுமதிக்காதீங்க. നിന്റെ വലം കൈ കൊണ്ട്
നീ എന്നെ പിടിക്കണമേ. உம்முடைய வலது கை கொண்டு என்னை பிடிப்பீராக. നിന്റെ വലങ്കൈ കൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച്, உம்முடைய வலது கை கொண்டு என்னை பிடித்து നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்திடும் அப்பா. എത്ര പേർ ഈ പകൽ ആമേ ചൊല്ലും? எத்தனை பேர் இந்த பகல்ல சொல்ல முடியும்? ആമേ ആണ്ടവരേ, ஆண்டவரே, യേശപ്പാ, ஏசப்பா, അനേക പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉങ്ങളുടെ കരം വിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. நிறைய தடவை உங்க கரத்தை விட்டுட்டு நான் போயிருக்கிறேன். ഇപ്പൊ ഞാൻ ആമേ എന്റെ മോനുമായി പോകുമ്പോ, இப்ப நானும் என் பையனும் போகும்போது ഞാൻ മോനോട് പറയും, நான் மகனோட சொல்றேன், നീ എന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കണ്ട, என் கையை நீ பிடிக்காத, അപ്പ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചോ. அப்பா உன் கையை பிடிச்சுக்கிறேன். അപ്പ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചോളാം. அப்பா உன் கையை பிடிச்சுக்கிறேன். അപ്പ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചാൽ, அப்பா உன் கையை பிடிச்சா ആമേ നിനക്ക് ആമേ ആമേ പോകാൻ തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം ഓടിപ്പോകാൻ நீ പറ്റത്തില്ല. போகணும்னு நினைக்கிற இடத்துக்குலாம் நீ ஓடி போக மாட்ட. ആമേ ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല. நான் உன்னை விட மாட்டேன் ഇന്ന് என்று ഒരു പിരിയാ ബന്ധം തരാൻ ദൈവം ஒரு ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பிரியாத ஒரு பந்தம் நமக்குள்ள வரட்டும். ലോകത്തിന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ, உலகத்தால பிடித்து பிரிக்க முடியாத வண்ணம், പാപത്തിന് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ, பாவத்தால பிடித்து பிரிக்க முடியாத வண்ணம், കഷ്ടത വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും പിടിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ மரணமானாலும் கஷ்டமானாலும் பிடித்து விளக்க முடியாத வண்ணம் പൗലോസ് പറയുകയാണ്, பவுல் சொல்லுகிறார், ഞാൻ അവനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நான் அவரால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞാൻ അവനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நான் அவரால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Who can able to separate me? யார் என்னை பிரிக்க கூடும்? Who can able to separate me from the love of Jesus Christ? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு யார் என்னை பிரிக்க கூடும்? ആമേ കഷ്ടതയ്ക്കോ, கஷ்டமோ, പട്ടിണിയോ, பட்டினியோ, നഗ്നതയോ, நஷ்டமோ, വാളോ, வாளோ, ആപത്തോ, ஆபத்தோ, പൗലോസ് പറയുകയാണ്, பவுல் சொல்லுகிறார், ദൂതന്മാർക്കും കൂടെ தூதமானாலும் അവനാമേ എന്നെ പിരിക്ക മുടിയാതെ, என்னை கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியாது. ഇന്നൊരു പിരിയാ ബന്ധം ஓவர் பிரிக்க முடியாத பந்தம் അവനാമേ യേശു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இயேசு தர விருப்பப்படுகிறார். നിന്റെ വലത്തുകരം പിടിച്ച് அந்த வலது கையை பிடிச்சு തന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടത്താൻ ஆலோசனை பண்ணி நடத்த എന്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കും? இந்த பகல் எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? எத்தனை பேர் செபிக்க முடியும்? യേശപ്പാ, ஏசப்பா, എന്റെ കരത്തിൽ പിടിക്കണമേ, என் கரத்தை பிடிங்கப்பா, എന്റെ വലത്തുകരത്തിൽ പിടിക്കണമേ. என் வலது கையை பிடிங்கப்பா. ആമേ ഒരു പത്രോസ് യേശുവിനെ വിട്ടു ദൂരോട്ട് പോയി. ஒரு பேதுரு இயேசுவை விட்டு தூர போனா. ആമേൻ സ്തോത്രം. എന്നതുപോലെ ഞാൻ ദൂരെ പോയിരിக்கிறார். ஆனா எவ்வளவு தூரம் போனாலும் ആമേ എന്നതുപോലെ ഞാൻ ദൂരെ ആമേ പോയിട്ടുണ്ട്. அப்படி போல நானும் தூர போயிருக்கிறேன். എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മടങ്ങി വരുന്നു. ஆனா நான் திரும்பி வரேன். ആമേ എന്നെ കരത്തിൽ പിടിക്കണം, நான் கரத்தை பிடிக்கிறேன். എന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തണം, என்னை சேர்த்து கொள்ளும் அப்பா. ആമേ അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நீர் என்னை நடத்தணும். അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனையின்படி என்னை நடத்தணும். ആസാഫ് പറയുകയാണ്, ஆசாப் சொல்லுகிறார், ഞാൻ ആമേൻ എപ്പോഴും നിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു. எப்பொழுதும் உங்களோடு இருக்கிறேன். എപ്പോഴും അവന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാനുള്ള രഹസ്യം എന്താണ്? எப்பொழுதும் அவரோடு இருக்கக்கூடிய ரகசியம் என்ன? കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. கரத்தை பிடித்திருக்கிறதுனால. അപ്പച്ചൻ കരത്തിൽ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. தகப்பனுடைய கையை பிடிக்கலன்னா அவரோடு இருக்க நம்மளால முடியாது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ആമേ ആമേ ആസാഫ് പറയുകയാണ്, ஆசாப் சொல்லுகிறார், നീ എന്റെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. நீர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறீர். നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും. உம்முடைய ஆலோசனையால் என்னை நடத்தும். നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട്, உம்முடைய ஆலோசனையால் என்னை இப்படி நடத்தி, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നീ എന്നെ നടത്തി, இந்த பூமியில உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நடத்தி, പിന്നത്തേതിൽ பின்பு ആമേ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ എടുത്തുകൊള്ളും. மகிமையிலே என்னை எடுத்துக்கொள்வீர். ഹല്ലേലൂയ, ஆமென். ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ കൈ പിടിച്ച് നമ്മളെ നടത്തും. இந்த பூமியில கர்த்தர் கைப்பிடித்து நடத்துவார். ആമേൻ. അവൻ നടത്തി ആമേൻ മഹത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, மகிமையிலே கொண்டு போவார் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, அப்படி சொன்னா ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നാം നടന്ന്, இந்த பூமியில அவருடைய ஆலோசனைப்படி நடந்து നാം മരിച്ചു പോയാലും, நம்ம மரித்தாலும், നാം മണ്ണിനോട് മണ്ണായാലും, மண்ணோடு மண்ணானாலும், അല്ല നാം ജീവനോടിരുന്നാലും, நம் ஜீவனோடு இருந்தாலும், നമ്മളെ യേശു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, இயேசு வெளிப்படும்போது അവൻ നമ്മളെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റും. அவர் நம்மை மகிமையிலே கைப்பிடித்து
കൈപിടിத்து കൊണ്ടുപോവാർ. അവൻ നമ്മളെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറ്റും. അവർ മഹിമയിലെ നമ്മെ കൈപിടിத்து കൊണ്ടുപോവാർ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പേർ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. பிரியமானவர்களே, இந்த பூமியில நிறைய பேர் கை பிடிச்சிருக்காங்க. എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. என் கையும் பிடிச்சிருக்காங்க. അവരൊക്കെ എന്റെ കഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൈ വിട്ടുപോയി. அவர்கள் எல்லாரும் கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. എന്നാൽ എന്റെ കഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്നെ കൈവിടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. ஆனால் என் கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் துக்கத்திலும் கைவிடாத ஒரு நபர் உண்டு. അതെന്റെ യേശുപ്പയാ. அவர் இயேசு. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, நல்லா கவனிங்க. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ஒரு காரியம் மட்டும் சொல்றேன். എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് என் கையை பிடிச்சு എന്റെ സുഖത്തിലും என் സുഖത്തിലും എന്റെ ദുഃഖത്തിലും என் துக்கத்திலும் എന്റെ നഷ്ടത്തിലും என் நஷ்டத்திலும் മരണം നമ്മളെ വേർപിരിക്കും വരെ, மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரையில் ഞാൻ കൈവിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. நான் கைவிட மாட்டேன்னு சொன்ன ஆள் இருக்காங்க. അത് എന്റെ ഭാര്യയാണ്. அது என் மனைவி. എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാനും വാക്ക് കൊടുത്തു. என் மனைவிக்கு நானும் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். ആമേൻ, കൈവിടത്തില്ലെന്ന്. கைவிட மாட்டேன். എന്നാൽ അവരും മരണം കൊണ്ടുപോകും. ஆனா அவரையும் மரணம் கொண்டு போயிடும். അവരെ മരണം വരെ അവർ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. மரணம் வரைக்கும் தான் அவர் நம்ம கூட இருப்பாங்க. ആ ബന്ധം അവിടം കൊണ്ട് കഴിയും. அந்த சொந்தங்களும் பந்தங்களும் அங்கோட முடிஞ்சிரும். എന്നാൽ നിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, ஆனால் உங்க கையை பிடித்திருக்கிறவர், ഇത് മരണം കൊണ്ട് തീരുന്ന ബന്ധമല്ല. இது மரணத்தோடு முடிகிற பந்தம் அல்ல. ഇത് മരണം കൊണ്ട് തീരുന്ന ബന്ധമല്ല. மரணத்தோடு முடிகிற பந்தம் அல்ல. നീ മരിച്ചാലും நீ மரித்தாலும் നിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, கரத்தை பிடித்திருக்கிறவர், അവൻ നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കും. அவர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും ஓ கர்த்தர் தம் எக்கால துணியோடும் അവൻ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും பிரதான தூதரை சத்தத்தோடும் കാഹളത്തോടും കൂടെ വരുമ്പോൾ, பெரிய துணியோடும் வரும்போது, അവന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടന്ന നിന്നെ, அவருடைய ஆலோசனைப்படி நடந்த உங்களை, അവൻ നീ മരിച്ചു മണ്ണടഞ്ഞാലും நீங்க மரித்த மண்ணில் இருந்தாலும் അവൻ നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കും. அவர் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார். അവൻ നിന്നെ ഉയർപ്പിക്കും. அவர் உயிர்ப்பிப்பார். ആസാഫ് പറയുകയാണ്, ஆசாபு சொல்றார், അവൻ എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്നു. அவன் கைப்பிடித்து நடத்துகிறார். നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടത്തുന്നു. நின் ஆலோசனைப்படி நடத்துங்க. പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ ചേർത്തുകൊള്ളൂ. பின்பாக மகிமையிலே என்னை ஏற்றுக்கொண்டு போவீங்க. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷം? எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம்? യേശുവേ, இயேசுவே, നീ കരം പിടിച്ച് என்ன கரம் பிடிச்சு നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனைப்படியே என்னை நடத்துங்கப்பா. എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. எல்லாரும் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல எழுந்து நிற்கலாம். ഒരു നിമിഷം ആമേ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவருக்கு முன்பாக, வசனத்துக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்கலாம். ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചാട്ടെ. இந்த வசனத்தின் முன்பாக உங்களை ஒப்பு கொடுக்கலாம். ആമേ, യേശുവേ, ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിന്റെ കൈ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவரே, நிறைய தடவை உங்களை கைவிட்டு போயிருக்கிறேன். ഞാൻ എന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ஏன் இஷ்டப்படியே நான் போயிருக்கிறேன். ആമേ, എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. எனக்குன்னு ஒரு இஷ்டம் இருக்கு. ആമേ, എന്റെ മേൽ പിശാചിനും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. என் மேல பிசாசுக்கும் ஒரு இஷ்டம் இருக்கு. എന്നാൽ യേശുപ്പാ, ஆனா ஏசப்பா, ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. இன்று நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, ஏன் இஷ்டம் இல்ல, പിശാചിന്റെ ഇഷ്ടമല്ല. பிசாசின் இஷ்டம் இல்ல, ആമേ, ഉങ്ങളുടെ ചിത്തം, உங்க சித்தம், നിന്റെ ആലോചന உங்க ஆலோசனை ആമേ എന്റെ മേൽ നടക്കട്டும். என் மேல நடக்கட்டும்பா. നീ എന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ച് நீர் என் வலதுகரம் பிடித்து നിന്റെ ആലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തും. உம்முடைய ஆலோசனையால் என்ன நடத்துங்க. എത്ര പേർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க முடியும்? ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ஒரு நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுங்க. ദൈവഹിതമല്ലാത്ത എല്ലാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞാട്ടെ. தேவ சித்தம் இல்லாத எல்லாத்தையும் நீக்கிடலாம். നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. உங்க இஷ்டங்கள் அது எல்லாம் நீக்கிருங்க. ഇന്ന് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറ, இந்த உபவாச ஜெபத்துல சொல்லுங்க, യേശുവേ, എന്റെ ആലോചനയല്ല, ஆண்டவரே, என் ஆலோசனை அல்ல, നീ എന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ച് நீர் என் வலதுகரம் பிடித்து നിന്റെ ആലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனையால் என்ன நடத்துங்கப்பா. നിന്റെ ആലോചനയാൽ എന്നെ നടത്തണം. உம்முடைய ஆலோசனையால் என்ன நடத்துங்கப்பா. ഒരു വാക്യവും കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ஒரு வசனத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் நினைவுபடுத்துகிறார். ആമേ, ആ വാക്യം കൂടെ ആമേ 32-ാം സങ്കീർത്തനം 32வது சங்கீதம் അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം, அதன் 8வது வசனம். நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன். ஆ. உன்மேல் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். അപ്പാ, அப்பா, യേശുവേ, இயேசுவே, നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. நடக்க வேண்டிய வழியை எனக்கு காண்பியும் ஆண்டவரே. ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് நான் உனக்கு போதித்து നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും. நடக்க வேண்டிய வழியை காண்பிப்பே. ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് நான் உன்மேல் கண்ணை வைத்து നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவே.
യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல இப்படி சொல்லுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. 30-ാം അധ്യായം 30வது அதிகாரம் 21-ാം വാക്യം 21வது வசனம். ஏசாயா 30. நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதோ இடதுபுறமாய் சாயும் போதோ வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. നിന്റെ കരത്തിൽ പിടിച്ച്, உங்க கரக்கே பிடித்து ഒരാൾ നിന്റെ കാതിൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ஒரு கால் உங்க காதுல சொல்லி கொடுப்பாங்க. ഏതാ വഴി, എങ്ങോട്ട് പോകണം, எந்த வழி, எதுல போகணும். അയ്യോ എനിക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ஐயோ எனக்கு தீர்மானம் எடுக்க முடியல, വലത്തോട്ട് തിരിയണോ ഇടത്തോട്ട് പോകണോ, வலது பக்கம் போகணுமா இடது பக்கம் போகணுமா. നിന്റെ കരത്തിൽ ഒരാൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, உங்க வலது கையை ஒரு ஆள் பிடிச்சிருந்தாருன்னா, അദ്ദേഹം ഒരു ശബ്ദം നിന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു തരും. அந்த நபர் சத்தத்தை உங்க காதுல சொல்லி கொடுப்பார். എത്ര പേർ പറയും? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ആ വലത്ത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ. அந்த வலது கரத்தை உயர்த்துங்க. യേശുപ്പയോട് പറ, യേശുட்ட கேளுங்க, அப்பா அப்பா എന്റെ വലത്ത് കരത്തിൽ പിടിക്കുങ്കോ, என் வலது கரத்தை பிடிங்கப்பா, എന്റെ ചിത്തപ്രകാരം എന്നെ വിടരുതേ, என் சித்த பிரகாரம் என்னை விட்டுறாதீங்க. 2023, 24, 25 എന്റെ ചിത്തപ്രകാരം ഞാൻ ഉങ്ങളുടെ കരം വിട്ടു പോയിരിக்கிறேன். 2023, 24, 25 எல்லாம் உங்க என் சித்த பிரகாரம் உங்க கையை விட்டுட்டு நான் போயிருக்கலாம். ആമേൻ. ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ഇനിമേൽ അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം, உம்முடைய ஆலோசனையின்படியே, അങ്ങയുടെ ആലോചന പ്രകാരം, உம்முடைய ஆலோசனையின்படியே. ആസാഫ് പറയുകയാണ്, ஆசாப் சொல்லுகிறார், നീ എന്നെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. நீர் என் வலது கையை பிடித்திருக்கிறீர். കർത്താവിന്റെ കരം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய கரம் உயர்ந்திருக்கிறது. ആ കരം വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. அந்த கரம் பராக்கிரமம் செய்யும். ആ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. அந்த கரம் குறுகி போகவில்லை. ആ കരം ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കരമാണ്. அந்த கரம் முழு உலகத்தையும் உண்டாக்கின கரம். ആമേ. ആ കരം കൊണ്ട് നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த கரம் கொண்டு என்னை பிடித்திருக்கிறார். ആ സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னை பிடித்திருக்கிறார். അവൻ നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, அவர் உங்களை பிடித்திருக்கிறார். നിന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ஒரு வலது கரத்தை பிடித்தது ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാ, ஒரு நோக்கத்திற்காக. എന്താണ് ആ പർപ്പസ്? என்ன நோக்கம்? തന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടത്താനാണ്. தன் ஆலோசனையின்படி நடத்துகிறதற்கு. ഒരുമിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ. ஓ ஒரு மனமா எல்லாரும் ஒப்பு கொடுக்கலாம். ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇറങ്ങി വാരും ആണ്ടവരെ, ഈ സമൂഹത്തിന്മേലെ, ആമേ, ഈ കൂട്ടത്തിന്മേലെ ഉങ്ങളുടെ സമൂഹം ഇറങ്ങി വരട്ടെ. നീ ഇവരുടെ വലങ്കരത്തിലെ പിടിക്കണം ആണ്ടവരെ. ഇവരുടെ ചിത്തപ്രകാരമല്ല ആണ്ടവരെ, പിശാചിൻ ചിത്തപ്രകാരമല്ല, ഉങ്ങളുടെ ആലോചന പ്രകാരം ഇവരെ നടത്തണം ആണ്ടവരെ. ഇവരുടെ മേൽ ഇപ്പോഴും ഉങ്ങളുടെ വല്ലമ ഇറങ്ങി വരട്ടും ആണ്ടവരെ. ആണ്ടവരെ, ആമേൻ, ആമേ, ഉങ്ങളുടെ ചിത്തപ്രകാരം ആമേ ഇവരെ വഴി നടത്തും ആണ്ടവരെ. ഇവരുടെ മേലെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആമേൻ ആമേൻ ആമേ സൈത്താനിൻ ആലോചനകളും ആമേൻ 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 തകർന്നു പോയിടട്ടും ആണ്ടവരെ. ആമേ, ആണ്ടവരെ, അങ്ങ് ഇവരെ തൊടുവതുക്കാക സ്തോത്രം. ആമേ, ആമേ, ഉങ്ങളുടെ ആ ആമേൻ ആമേ തയമ്പുകളേറ്റ കരങ്ങൾ ഇവരുടെ മേലെ ഇറങ്ങി വരുവതുക്കാകി സ്തോത്രം. ഇവരുടെ വലത്ത് കരത്തിൽ അങ്ങ് പിടിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. ചേർന്ന് 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 പാടിയേ. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ.
Rekele mama 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 mama. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. അങ്ങ് വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ചതിനാൽ നന്ദി പറയും. என் வலது கரத்தை பிடித்ததினால் நன்றி சொல்லுகிறேன். ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വലങ്കരത്തിൽ, இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வலது கரத்தையும் അങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും. நீர் முருக இருக பற்றி கொண்டிருக்கிறதற்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். ഇനിയും ഇവർക്ക് അങ്ങേ വിട്ട് ഓടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ஆண்டவரே, இனியும் உம்மை விட்டு வேற எங்கும் போகாத விதமாக അങ്ങ് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും. நீர் இருக பிடித்திருக்கிறதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். പുതിയ ബന്ധം, ஒரு புதிய சொந்தம், ഒരു പുതിയ കവനന്റ്, ஒரு புதிய உடன்படிக்கை, ഒരു പുതിയ തുടക്കം, ஒரு புதிய துவக்கம் ഇവരുടെ வாழ்க்கைയിൽ ചെയ്തതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യും. இவருடைய வாழ்க்கையை செய்ததற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். അനേക കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. அநேக கண்களெல்லாம் கண்ணீர் வடிகிறதை பார்க்கிறேன். പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊടുകയാ. பரிசுத்தாவியானவர் தொடுகிறார். ഇനിമേൽ ഉങ്ങളുടെ ചിത്തമല്ല, இனிமேல் உங்கள் சித்தம் அல்ல, ഉങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ പിശാചിന്റെ ചിത്തമല്ല, உங்க குடும்பத்தின் மேல் பிசாசின் சித்தம் அல்ல, ഈ സഭയുടെ വാളിബ പിള്ളകളുടെ മേൽ പിശാചിന്റെ ആലോചനയല്ല, இந்த சபையின் வாலிபர்கள் மேல் பிசாசின் ஆலோசனை அல்ல, ദേവരുടെ ആലോചനയാ, தேவனுடைய ஆலோசனை. അങ്ങ് വലങ്കരം പിടിച്ച് நீர் வலதுகரம் பிடித்து നിന്റെ ആലോചനയാൽ നടത്തുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയും. உம் ஆலோசனையின்படி நடத்துகிறதற்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம். എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയും. என்னோட பரிசுத்தாவியானவர் இப்படி சொல்லுகிறார். ആമേൻ. അനേക മാതാപിതാക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, മക്കൾ അനുസരണമില്ല, പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രയാസത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. இங்க இருக்கிற நிறைய தாய் தகப்பன்மார்கள்லாம் பிள்ளைகளை குறித்து பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறாங்க, ஆராதனைக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க, சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு கவலையோடு இருக்கிற தாய் தகப்பன்கள் உண்டு. എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്നു, ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. தேவாவியானவர் சொல்லுகிறார், சில பிள்ளைகளின் கையை கர்த்தர் பிடிக்க போகிறார். ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ദൈവം നൽകുകയാണ്. ஒரு திருப்புமுனையை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். അവരുടെ റൂട്ടിനെ ദൈവം മാറ്റി കൊണ്ടുവരും. அவருடைய வழியை கர்த்தர் மாற்றி திருப்பி கொண்டு வருவார். അവരുടെ ആലോചന പ്രകാരം പോയ വണ്ടി ടേൺ ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ ഒരു മാറ്റം ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കും. அவருடைய ஆலோசனை பிரகாரம் போன வண்டி ஒரு யூட்டர்ன் அடிச்சு வருவது போல திருப்பி கொண்டு வருவார். ഒരു യൂട്ടേൺ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ കൊണ്ടെടുപ്പിക്കുന്നു. ஒரு யூட்டர்ன் அடிச்சு பரிசுத்தாவியானவர் கொண்டு வர போகிறார். സഭയിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു. சில பேரை சபைக்கு கொண்டு வருவேன் என்று பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார். ചിലരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു. സഭയിൽ നിന്ന് പോയ ചിലരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതായി ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. சில சபையிலிருந்து போனவங்களை திரும்ப கொண்டு வருவேன் என்று பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுகிறார். ഒരു പെരിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകൾ, ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தின் நாட்கள், ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ, ஒரு ഉയർപ്പിപ്പ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുകയാണ്. பரிசுத்தாவியானவர் திரும்ப தருகிறார். കർത്താവ് നിന്റെ ജനത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യും. ஆண்டவரை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். നീ കരത്തിൽ പിടിച്ച് நீ കരத்தை பிடித்து നിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം നടത്തുന്നതിനാൽ നന്ദി. உம்முடைய ஆலோசனைப்படி நடத்துகிறதற்காய் നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ആമേൻ. ஆமென். ഈ ദിനങ്ങളില് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൈയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. இந்த நாட்களிலே கர்த்தருடைய கரத்தை குறித்ததான அறிகிற ஊழியத்தை நான் உங்க நடுவே செய்ய போகிறேன். ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയോടെ കടന്നു വന്നു ஜெபத்தோடு கடந்து வாங்க. நல்ல கையை தட்டி மகிமைப்படுத்தலாம்.